Hello, Ajila videos to ekdam khushi khobor amni khan osore ahi ase yede tikang de rehab center ekta khuli gina ase itu tu Mr. Sir Tinglem tai sangsa manu ase tai bra ekdam manu khan ge morom laga du itu ge he dikhai di ase so tai laga pocket bani bra khud tai bra duk pai gina tai la busna bra enaga khuli dia ekta rehab center ase so ide staff khan ki man ase basi kushi paise yandu baptist youth moi khan ahai gina tai ge iku dibula na pare holibi olop chutu motu cha pani inaga rakhi gina moi khan pray gurina rakhi dise so itu laga rehab center ge kushi paise bole morom lagise bole tai eklage na sai gina church khan bra noilibi dhun manu khan rich manu khan amni khan bra bi ide ekta offer amni khan offering inaga dile bisi tangor hobode amahan kana blessing hobode goina itu amni khan ge janai di ase so moi khan laga activities amahan ekelogre enjoy guri sabo notun channel paise subscribe like share guri gina itu janai di ase Kumar Kumar ke mara Kumar Kumar ke mara Kumar Kumar ke mara Kumar Kumar ke mara एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पैसे नदी से उठा के एक दफा से मारा घुमार घुमार के मारा घुमार घुमार के मारा घुमार घुमार के मारा घुमार घुमार के मारा dancing in the light of Jesus dancing 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 in the light oh in the light oh jumping in the light of Jesus jumping in the light of Jesus jumping 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 in the light oh in the light Wisdom to what the Pabo na Pathori Panagina, this Kushi, or Tevi Panagina, I can verbish. Last day to la Pochon to put the Pashi will do, Kiki Mate will do, Wedo, Noah Laga Rasta the Bila Takishi Guna, Itubra, Elijah. Now, Hayanga E. Kata E, Young one part, and Yam Libu, Hatawa, Ponchong, Hayanga, Anuma Buyan Bua, singer, Yaku. Job 28, verse 28 to Liginas. Isoge Jana, Taike, Hui Lagado, Ponchomasi. Singing man who call it Janado, Boy Moy Jani is it. Bodani Kurula Kamai. Boy Likapura said, Tuna. It took a matan way. Will it be Anu? Anu means Kunapa Sins Kimate, Itubra, Elijah, Ituke Jane. Perfect manu ase koina itu ke he mati she koina baru de itu koina boy ko bondu pastor khani heaven na jabo de missionary khani heaven de jabo koina likhi kena nai amni nisna amaga nisna inaga bia rasta de birai kaka to ki jai kena chari di kena mon budli ho kena isoge nijo laga mind aro घाव पूरा दीगना मोड चेंज पूरा इतिया इसो ऐसे बोले अपनी हेवन दिस जाबो राइट टाइम दे आमेन आमेन মই ইতিয়া আপনি খান ওসরে প্রিচ কৰি আছে মই কিবা গলতি হৈ থাকিব মই যাবলৈ নহয় তো
এতিয়া আমি খানকে মই শিকাই আছে প্ৰে কৰি দি আছে ৰাস্তাতে ওলাই গিনা মানুহ পাতি তাক মাৰি গিল তাই খান লা চুগলি লা কথা কৈ থাকিব বিয়া কথা কিসা কৈ থাকিব তো মই বৰা আমি খান কি শিকাই কিনা ৰাখি দিছে ওই তো ইউট পাছে লা কথা দো উসা আছে দে আমি খান মন চেঞ্জ কৰে তো মই বৰা তো আমি খান হেভেনতে যাব তো মই একলা নহয় কিমান জন ইয়াতে ৰিহেফতে আহি কিনা আমি খানকে ভাল ভাল কথা কৈছে তাই খান কাৰণে কোন নহয় আমি খান কাৰণে কৈছে এটো লগাম জানি কিনা কিমান জন চেঞ্জ হ'ব তাই খান কাৰণে এটো হেভেনতে যাবলৈ ৰাস্তা বনাই দিয়া এটো আছে এতিয়া ব্ৰাদাৰ ডেভিড আৰু ব্ৰাদাৰ্স দুইটা আমি দুজন ব্ৰাদাৰ কৰি গিলা আৰু স্যাৰ টিংলে আমি খান বেছি খুশি পাইছে আমি খান কাৰণে একটা কথা এতে Proverbs chapter 10 verses 10 and 11 নে কইনা আছে বেছি খুশি পাইছে আৰু তাই লাগা আন্ডারে ব্রাদার্স দুইটা বলি কইরা স্টাফার কিমান আছে বেছি খুশি পাইছে if I'm not mistaken ang pabiya sa diki ide বেছি খুশি পাইছে ang padu bible theology no puri bi koi na thaka na ang pabra to itu na khabi koi na nai ang pakhan rahi biya rasta dibi takan bisi ase ভাল rasta dibi takan ase বুঝলিবি মানুহ খান কি নাগা পাবলিক খান কে গালি দিবলে টেস্ট করিব তো কই না একবার টেস্ট করা টাইম দে বিয়া হই যাইছে পারে জানি কেনা কিন্তু বিয়া লাইন আছে তো কই পাবলিক খান কে আরো সমঝাবো কানে তাই এলে ছাড়ি বলা আহা বেশি খুশি পাইছে দে বেশি খুশি পাইছে জলদি হবো লাগে শুভ্রা লা টাইম দে না টেস্ট করিব লাগে শুভ্রা লা টাইম দে ইয়া লা টাইম দে না বুঝলিবি ভাল আছে না বিয়া আছে আপনি কেমনে জানিছে ছাড়ি দিছিল বেশি খুশি পাইছে